May gala kumusta og maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon sa 28 ni buwan sa Hunyo ning tuiga 2022. Hangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan, Kais Arnoy B. Modapit usab kaniyo may gala sa pakig-uban kanako sa pagdasig kaniyong tanan sa pagpabangon, dining taknas kabutagon alang niya itong mga adunay koneksyon sa internet. Una na itong daigon, pasalamatan ang atong labaw nga makagahom, nga gitagaan na po kita og lain nga kay gayunan, laing adlaw. Aron kita makaarangkada, makahimo sa mga inadlaw-adlaw nga magibuhaton nga diin makakuha og pabor alang sa atong labaw nga makagahom. Mao na ba, ang tanan na itong magipangbuhat, nga tumong og tuyo may gala kabubuton sa atong labaw nga makagaw mao ginay sentro may gala kay bisan unsa pa nga mga butang atong pagabuhaton kon dili ta mohimo kon kanang mga butang atong ipanghimo pero supaks kabubuton sa Dios mahimo nga rebuildi kita atubangan sa Dios. Mao na atong hunahon nga kita gipakataon ning kalibutana dili subay sa atong kabubuton kundi tungod og alang kaniya. Walay laing mahimaya kundili ang atong labaw nga makagahom. Sayop ng mga panghuna-una nga kita gipakataon ning kalibutana unya kita mo'y nagbuot hinuon sa pagdesisyon sa atong pagkinabuhi nga samtang niya ta kay gitugutan man ta og panahon. Gitagaan man ta sa Ginoo og kahigayunan nga mohimo sa mga butang unsay angayan, di ba? Pero kanang angayan nga sumala may gala o nasandig sa pulong sa Ginoo nga sumala sa iya ang kahimayaan, dili sa atong kahimayaan kay walay ato niya na og malipay ang Dios, no? Ingon ana makaigsunan kay malipay ang Dios, sadya bitang malipay ang Dios, malipayon puta nga nagpuyo nining kalibutan na samtang niya pata kay tinuod dunay mga kasakit dinis kalibutan apan ang Dios dili magpiyong-piyong or dili sa ingon nga wala man numbaling sa mga tao nga nakakuha siya og pabor. O, di ba? So, ato siyang gipasalamatan, karubutaga, gitagaan tag laing adlaw, aron kita makarangkada, o labaw na itong gipasalamatan tungod kay gihimo sa Dios ang lakang, aron kita masalbar sa pagka-imperno, o karon nakabato na kita og kinabuhing walay katapusan. Di ba? Imin kita kaya niya na. Alang niya itong mga wa pa nakasabot sa doktrinas kaluwasan, di gud sila kasabot sa atong mga gipanulti tungod kay diha man go magsugod, diha magsumikad, o diha magsugod may gala ang kanang masabtan nato ang doktrinas kaluwasan. Meaning pagtulunan sa kaluwasan. Ingon na. So may buntang ni Ma'am Ging Adobas, good morning. Ingon niya, good morning Brad Nonoy. Og sa tanan, salamat sa Ginoo sa tanan niyang kaayo kanato. Salamat nimo diha ma'am og sa tanan nato mga suking tigpaminaw, dili lang dinhi sa Dakbayan Siligan, lakip na sa atong mga sikbit nga mga probinsya bisan pa sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan sa nasod sa Ireland nga naa dito si Mary Jane Hunt og bisan sa mga pamilyang malaki naa diha sa Virginia, USA. Og sa tanan kutob sa maabot atong Sibya dili matukib o dili mapugnan tungod kay ang gihatagan sa Ginoo og gahom o gitagaan o gipalambo sa Ginoo ba nining kalibutan na ang gahom gyud sa communication, internet o unsa kanang radio station nga naman na o cellphone kay aron sa ingon niya na dali nga mapaabot ang pulong sa Ginoo sa matag usa ka tawo kay gikinahanglan gyud ni. Kon moingon ang uban nga wala ni gikinahanglan pero pangitaon gyud ni. Kini nga pulong, pangitaon gyud. Kaya ang tao may gala, mangita gyud og kamatuoran. Kamatuoran nga diin makabaton og kinabuhing walay katapusan. Bueno, dita maglangan, direta mahigala sa atong hisgutan karon nga buntag atong pagatun-an mahigala ang Luke chapter 13 verse number 6. Lucas Kapitulo 13, versikulo 6 ngadto sa 9. Atong pagabasahon may gala, mao ni atong text karong buntaga. Sa Kapitulo 6 o kon Kapitulo 13 sa libro ni Lucas. Ingon din he speak also this parable, a certain man had a fig tree planted in his vineyard, and he came and sought fruit thereon, and found none. Dunay usa ka sambingay nga siya misulti usab niini
nga sambingay si Kristo ni. Si Kristo ingon niya nga may usa ka tawo nga may kahoy nga igos gitanom sa iyang parasan, gitanom sa iyang vineyard, iyang garden o inya bakhang umahan, parasan, og siya miduol og nangita og bunga. Diha niini walay nakaplagan. Sa verse number 7, ingon din ni mga kaigsunan, then said unto the dresser of his vineyard, behold, this tree, years I come seeking fruit on his fig tree, and find none. Cut it down. Why? Cambirit it the ground. Ingon din nga, unya miingon siya ngadto sa tig-atiman. Okay, siya may tag-iya. Dayon kibali dunay piniyalan ba nga tiglimpyo o tig-atiman sa iyang garden o tig-atiman sa iyang umahan. O miingon siya ngadto sa tig-atiman sa iyang parasan, tan-awa, nining 3 ka tuig ako mianhi nga nagpangita og bunga nining kahoy nga igos, fig tree, og walay nakaplagan. Putla kini. Nganong nagsamok kini sa yuta? Di ba? Muna ang mando, putlon. Ingon dire sa verse number 8. Sa verse number 8, ingon din and he answering said unto him, Lord, ang tig-atiman ni nangayo ba og higayon? Nangayo og panahon. Ingon siya, and he answering said unto him, Lord, let him alone this year also, till I shall dig about it and dung it. Iya ko nung kaluton, ug iya ang butangag abuno. Pasagdi lang sa nining tuiga, kini nga kahoy. Kay ako ning atimanon. Sa verse number 9, ingon niya diha, and if it bear fruit, well, and if not, then, matuma na imong pagbuot nga ipaputol. Ana ba? Ingon niya nga, og kun kini mamunga, maayo. Now, and if it bear fruit, well, and if not, then, og dili, nan, human niya na, ikaw mo putol nini. Gitagaan og higayon. Sa verse number 6, atong balikan, kini nga gihulagway din may galato ning giuluhan, ang title sa ato ang pagaisgutan karon, how fruitful are you? Or how fruitful we are. Unsa ka ba ka mabungahon o unsa ba kita ka mabungahon isip Kristohanon? Ang bunga timana na ito mahigala sa verse number 6, atong balikan, ingon niya diha, siya misulti usab ni ini nga sambingay. May usa ka tawo nga may kahoy nga igos o fig tree nga gitanom sa iyang parasan og siya miduol og nangita og bunga diha nini og walay nakaplagan. Ang kahoy nga igos kasagarang gigamit ingong simbolo sa Israel. Kini nga kaso bisan pa ang leksyon sa sambingay bahin sa pagkawalay bunga parihas nga magamit sa tibuok nasod og sa matag individual nga kalag. Kita naman tay kalag. So matag individual magamit ni siya. Ang tao simbolo sa Dios. Tungod kay ang Israelita mao ang iyang pinili nga katawhan. Sa verse number 7, makita nato dire unsay giingon niya. Sa verse number 7, ingon diha, unya miingon siya ngadto sa tig-atiman sa iyang parasan, tanawa nining 3 ka tuig ako mianhi nga nagpangita og bunga niining kahoy nga igos ug walay nakaplagan. Putla kini nganong nagsamo kini sa yuta. Kining kahoy nga igos walay bunga. Ang makalilisa nga butang sulod sa 3 ka tuig nga si Jesus nagdala kanila sa mensahe sa kaluwasan, wala gidawat. Di ba? Ingon na may gala. Sulod sa 3 ka tuig, kay 3 man ka tuig nga si Kristo, sulod sa Jerusalem, nagsangyaw sa maayong balita. Milakaw siya nga masulubon, tungod kay gamay ra ang bunga, meaning dili tanan nga mga tao sulod sa Jerusalem nga midawat may gala sa gasa or
Kaya wala man nidawat sa gasa, nagpabilin silang kinaiyahan. Kinaiyahan, daotan gyud nga kinaiyahan at tubangan sa Dios. Sapagkat tinuod ang minahal nga mga Israelinhon sa Dios, nagsalikway kang Hesus. Mo na'y laktod nga pagkasulti. Gisalikway nila si Hesus. Sa katapusan sa pagpangalagad ni Hesus, siya mitalikod sa mga Hudiyo og mitanyag sa Ebanghelyo. O Ebanghelyo may balita ngadto sa mga Hintil. Gibiyaan niya sila sa pagpamunga og kanang pagputol ini, iyang gimando nga pagputol. Kung atong makita may gala sa Juan kapitulo 11, John chapter 11 verse number 54, ingon diri may gala ang pulong sa Ginoo. Jesus, therefore, walk no more openly among the Jews. Siya ato mabasa din nga, busa si Jesus, wala na maglakaw sa dayag taliwala sa mga Hudiyo. Iyang gihide ba, iyang kagulingon. Apan miadto gikan niya na nga dapit, ngadto sa usa ka dapit duol sa kamingawan, ngadto sa usa ka syudad nga gitawag og Ephraim. Kining Ephraim makaliwat ni Jose. Og dito makaliwat ni Joseph. Si Joseph Israelinhon man gihapon na kay igsuon man na siya, 12 man na sila ka igsuon nga anak ni Jacob. Di ba? Mo na si Joseph, kining Ephraim. Ephraim mo ni ang mga katawan sa Israelinhon gihapon nga makaliwat ni Joseph. Og dito nagpabilin uban sa iyang mga tinun-an. Sa verse number 8, kung nato makita may gala sa, mabalikan nato ang Lucas, kapitulo 13, versikulo 8, ingon din ni may gala. And he answering said unto him, Lord, nangayo ba siya og kuan ba? Nangayo ba siya og panahon? Nangayo siya og panahon nga to sa Lord, kay ingon man ang tag-iyagod sa yuta nga putlo na ni, gasamok ra man ni aning yuta. Wala ko'y bunga. Ingon niya, and he answering said unto him, Lord, let it alone this year also. Let it alone. Pasagdi kini niining tuiga usab. Kini nagulagway sa pagpataliwala ni Kristo og sa hilabihang pailob og pagka mapuanguron sa amahan. Atong makita niini nga kining pribilehiyo nga mga Hebrehanon nakalimot nga ang katungdanan naglingkit sa mga pribilehiyo. Sa ato pa nga giingon kaniadto kining matagnaong sambingay nga gihatag ni Hesus dinhi natuma na. Tungod kay ang Jerusalem nagunob, wala madugay. Pagkahuman niini, gihatagan sila ni Hesus og higayon. Wala lang nila gidawat, di ba? So mo nang naa nga dinhi gibuhat kita sa Ginoo alang sa iyang himaya. Mabitan na moingon ta matagbuntag nga mapasalamat kita sa Ginoo kay ang ato mangong pagkataon ning kalibutana dili ni subay sa atong kaguliyong kabubuton. Kay kun ato pang kaguliyong kabubuton, kinsabay mo ingon nga naapas taguangkan sa inahan, iyan ang giplano kung unsay buhaton niya sa pagkataon niya sa kalibutan. Iba wala? Wala no? Wala oy. Muna nga ang kuno nato og ang kamatuoran mo ni gibuhat kita sa Ginoo alang sa iyang himaya ug kalipay. Mabasa man nato na may gala sa Revelation chapter 4 verse number 11. Kana diha ingon diha, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Mao na may gala ang kamatuoran. Ingon dinhi, takos ka o Ginoo nga mudawat sa himaya og pasidungog ug gahom, kay ikaw ang nakamugna sa tanang mga butang, ug alang sa imong kahimuot sila anaa o gimugna. Nganong naa ta karon? Gimugna ta sa Dios. Di ba? Tanang butang
Lakip kita, gimugna sa Dios. Ug takos siya nga angay nga balikan sa dungog ug himaya, dili alang sa atoa, kundili alang sa iyang kahimayaan. Nalipay ang Dios nga gimugna ta niya. Okay, nalipay man ang Dios nga gimugna ta niya. So atong ibalik ang dungog ug himaya ngadto sa Dios. Alang sa iyang kahimayaan kay nganong gihimo ta niya mo nang naa. Kay kung natawo taning kalibutan nga subay pa sa atong kabubuton, dili utan ibutang nga bersikulo. Dili utan ibutang diha. Kini nga parabol nagpahinomdom kanato nga ang Dios nagapaabot nga makakita siya og espiritual nga bunga sa atong kinabuhi. Iyang gisulti ang atong kinabuhi na pahinomduman usab kini kanato nga kita adunay limitado nga oras aron mahimong produktibo. Pila ka oras ang anaa nimo? Ang ni anako pila ka oras? Gitagaan ta og panahon ngano nga hangtod karon wala pa nibalik si Kristo. Ngano nga hangtod karon buhi pa ta. Kay aron makapamunga ta. Ang bunga dinhi, bunga ba? Makasabot ta may galas kaluwasan, dayon makapamunga ta. Ang bunga nga giingon dinhi, pagpamunga kinaiyahang bunga, espirituhanong bunga man Number 1 dinhi, inspector. Ang tigsusi. Mao si Kristo. Kinsay tigsusi alang kanato si Kristo. Mo ni iyang pulong bitaw gibilin aron kita makakuha og detalyado og atong pagatunan og kita makahibaw niini. Kay kini mahinungdanon. Ang uban wala nila tagaig bili. Pero mahinungdanon kini. Desire. Unsay desire may gala sa Dios? Shoot fruit on it. Nangita og bunga niini. Nangita og bunga. Muna iya ang gitinguha unta ang Dios makakita og bunga. Kanato. Di ba? Unsa ba kita ka mabungahon? Muna ang title may gala sa ato ang mensahe. Ato pakisgutan karon. How fruitful you are. Or, how fruitful we are. Unsa man kita ka mabungahon atubangan sa Dios. Kay sa Dios ramang yun ang tanan Kung atong tanahon may gala sa Matthew, ingon din sa libro sa Matthew, chapter 21, verse number 18. Ang ingon din may gala sa pulong sa Ginoo. Now, in the morning, as he returned into the city, he hungered. Karon, sa pagkabuntag, samtang siya mibalik ngadto sa syudad, siya gigutom. Sa verse 19. Sa verse 19. And when he saw a fig tree in the way, he came to it. And found nothing thereon. Og sa diha nga siya nakakita og usa ka kahoy nga igos sa dalan, siya miduol niini og walay nakaplagan diha ni ana. Apan mga dahon lamang og miingon ngadto niini. Walay bunga nga motubo diha kanimo sukad karon hangtod sa kahangturan og diha dayon ang kahoy nga igos nalaos. Di ba? Nalaos siya. Hinumdumi mga kaigsunan nga sa atong pagkakristohanon, kung dili ta mahigala makapamunga, maangkon lang ta ang kristohanon ta, pero sa tinud anay, wala magsukad mahigala atong pagkakristohanon diha sa doktrina sa kaluwasan, malaos ta. Ang atong pagkakristohanon, walay pulos. Dili ta kapamunga. Ang bunga mahigala, ang Diyos ng bunga, ang karakter, kinatibuk ang kinaiyahan. Ang imong habit kada adlaw, ang imong kinaiya matag adlaw, ang imong mga gawi. Munay Diyos nung karakter. Unsa bay ato nakatunan? Unsa bay atong bunga? Kay ang tawo nga tinuod nga nakabaton mahigala og tinuod nga kaluwasan, tinuod nga Kristohanon, tinuod nga Dios nun, dunay kausaban sa kinabuhi. Kung kaniadto sugarol siya, karon dili na. Kung kaniadto kusog siya mamalikas, karon dili na. Mao nay gipangita ni Kristo. Mao nay gipangita sa Dios. Discover. Siya may galang nagdiscovery kanatong mga tao.
found none. Kung maglingo-lingo ta may gala, kung di gyapon ta manumbaling sa pulong sa Ginoo, ang desisyon sa Ginoo unsa man, cut it down, putlon. May buntag ni Ma'am Bernadine Quinones Rivera. Good morning, Brad Noy, og sa tanan nga naminaw, God bless. Salamat nimo diha, ma'am. May buntag nimo diha og sa imuhang tibuok sakop sa panimalay. Hinumdumi makaigsunan hanga. Diha biya sa atong panimalay ang saad sa Ginoo may gala kun kita makabaton og pagpakigrelasyon diha sa Ginoo. Gawas nimo madala ni ana ang tibok balay. Tibok panimalay ba? Kung ang usa sa pamilya buluyagon kaayo, nan disiplinahon sa Ginoo, maapektuhan ang tibok pamilya. Maapil may galas kadaot sa usa lamang ka tawo. Tinuod na gisulti may gala kay biblical man na. Kay ngano si Adan, si Eva nakasala nalingla may gala sa yawa. Ngano naapil si Adan? Tungod kay siya ang tagaan sa maong kamanduan. Apan wa siya mubadlong sa babae. Nakasala, nailad si Eva, naapil si Adan. Dili lang si Adan, makaliwat ni Adan, apektado. Mao na kita. Diba? Hinumdumi na sa ato ang tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan, kung ang usa ka pamilya na ay usa nga sukwahe, musupak-supak ang panalangin sa Ginoo, dili ibubo diha niya nga pamilya. Apektado ang tibok panimalay. Sa kadaot may gala nga matagamtaman. Muna. Muna ang desisyon sa Ginoo, cut it down. Matthew. Arita may gala sa Matthew chapter 7 verse number 19. Ang subay gisulti rin sa pulong sa Ginoo. Ingon din ni may gala si Kristo ang namulong. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Si Kristo ingon siya, ang matag kahoy nga wala naghatag og maayong bunga, putlon, og iitsa ngadto sa kalayo. Verse number 20. Ingon siya diha, wherefore by their fruits ye shall know them. Tungod niini pinagi sa ilang mga bunga, kamo makaila kanila. Mao nang mailhan ang tao kung siya Kristohano na. Kaya ang tao nga bisag tuwa sa layong lugar, mo pa'y ikakita. Bago pala mo nagkita ba? Mailhan mo siya unsa siya nga klase nga tao. Diyos nun ba siya? Kaya ang tao nga reliyoso, dili makabaton ani. Og Diyos nun kinaiyahan. Nga naman, nagsunod man sa tradisyon. Kaya tradisyon man og tao, so walay balido nga Diyos nun siya. Kung tradisyon may galatong gisunod. So kung ang tao nga Diyos nun day mailhan, bisag unsaon nimo og pasipala, dili na mo sukol. Dili na mo tubag. Kung imong padunggon og daotan nga sulti, dili na mo bawas pag daotan nga sulti. Ingon ana may galang Kristohanon. Matingala ka. Di ba? Muna iti mailhan. Mailhan siya. Sa John 15, verse number 6, atong mabasa dire. Ingon si Kristo, mas may ni mga statement ni Kristo, pamahayag ni Kristo. Basta statement gani ni Kristo, tinuod yun, kay wa man siya na makakmahigala. John 15, verse number 6, ingon din if a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned. Kung ang usa ka tawo dili magpabilin dinhi kanako, si Kristo nagsulti ha. Kung ang usa ka tawo ibutang kita sa atong kagalingon. Kung wala tay Kristo sa atong kasing-kasing, kung wala ta nagpabilin ni Kristo, ingon man siya, kung ang usa ka tawo dili magpabilin dinhi kanako, si Kristo nagsulti na. Wala man siya moingon nga kung ang usa ka tawo magpabilin ana nga religion. Wala oy. Ingon sa Kristo, kung ang usa ka tawo dili magpabilin dinhi kanako, unsa may mahitabo, siya iga sa libay sama sa usa ka sanga og malaos. Kay gitangtang mantas punuan. Siyempre ang sanga may galaputlon, unsa may mahitabo,
Wala naman siya diha sa punuan. Malahos gud siya. Og ang mga tao magtapok kanila og magtambok kanila ngadto sa kalayo. Og sila mga sunog kay sunogon man sila, di ba? Sumunang naa. Asa man ta mokuha og paglaom? Diha kang Hesus Kristo. Ang atong pagkakristohanon, asa man ta magpabilin? Kang Kristo. Wala na ilain na tong dangpan. Wala na lain na to nga ihalad atong kinabuhi. Diha kang Kristo. Mo na may gala nga ang inspektor gasusi na siya. Mabitaw nga tuyo ni Kristo nganong dianhi sa kalibutan. Og kini nga pulong gibili niya aron kita masayod. Nga mao na may gala nga tuang tinuod nga kahimtang nga kita di ay galakaw na ang ato adayng journey, ang ato abang isip unsa man itawag aning natas kalibutan. Murag journey ba? Journey sa kinabuhi. Nga samtang kita di ay wata masayod. Daghan man kay mga tao nga wala masayod. Nga kita day naglakaw padulong may galas sa dalan nga to gisubay padulong sa impierno. Mao na hinungdan nga si Kristo nagpalansang sa cross. Mao na hinungdan nga si Kristo nagpaagas siyang hamiling dugo. Namatay siya, tinuod gyud nga namatay siya. Gilubong siya, tinuod nga gilubong siya. Apan nabanhaw siya dang tagtulo ka adlaw. Munang ingon si Kristo, gibuntog ko na ang kamatayon. Meaning, tanan nga mutuo, musalig ni ana, sa gospel, maayong balita, dili na maimpierno. Nya maingon ang uban. Daghan kayong pasangil sa uban dayon. Mangulipas pagyod sila. Mangita pagyod katarungan. Ay na mo pangita og katarungan. Kay mo na ni ang husto nga katarungan. Si Kristo iniingon. May buntag ni Sir Jojo Asibron Bindanilyo. May buntag Brad Noy. Salamat ni mo da sir. May buntag ni mo diha. Moto ha, number 1, inspector. Ikadua, intercessor. Kinsa may intercessor? Si Kristo. Mupataliwala. Ang naghangyo. Katabi itong giingon sa verse number 7 sa Luke, ato ganing balikan may gala. Chapter 13, verse number 8 ay 8. Kana he answering unto him, ingon siya, Lord, let it alone this year also. Kana bang nihangyo siya ba? Nihangyo siya nga tagaig higayon. Pasagdi lang una kini karong tuiga. Okay. Aron nga ang kuan ba? Ang tig-atiman. Kinsa may tig-atiman? Intercessor tigpataliwala si Kristo na. Kana bitaw atong pagkamatarong ngano nga namatarong ta atubangan sa Dios tungod kang Kristo. Dili sa atong kaugalingong pagkamatarong usahay man gud ang ato mangunahuna may gala ato mang gisirado. Kana man gumingon nga pagkamatarong mura man gud og kita mo'y naghimo sa pagkamatarong. Dili man gud na kay natawtan ning kalibutan na di man kita matarong atubangan sa Dios. Mo na nagkinahanglan tag Kristo. 100% nagkinahanglan tag Kristo. Mo na ingon niya diha intercessor. Ikaduha intercessor tigpataliwala. Kinsay naghangyo sa Dios nga dili putlon kini nga kahoy karon tuiga pabilin sa si Kristo. Lord, let it alone. Mo na iya sambingay nga pasagdi lang sa nining katuig kining tuiga kining kahoya kay ako ning kultibahon kana bang iyang kaluton ba ang gamot timutang abono ingon ana. So kita may gala gikultibita sa Dios. Wala ta masayod nga kini di ang buntaga kining atong gisgutan nga mga pulong para nato ni. Ikaw karon nga naminaw ayaw ni isalikway kay para nimo ni. Di ba? Ingon ana ba? Ang Dios naghatag kanato og kahigayunan panahon. Pila ba ang gitason sa mga katuigan nga kita nagpakabuhi aning kalibutana? Wala ta masayod. Pero karon nganong niata, nganong buhi ta? Tungod kay ang Dios na si Kristo na mo'y nagpataliwala nihangyo sa Dios nga hatagi lang kini niining tuiga. Kay ako ning kultibahon. Kung maabot gani sa tukma nga panahon matapos na ning tuiga, nan ikaw na mo desisyon. Cut it down. Di ba? Di ba nindot kaya mensahe may gala, di ba? Mo nang ang Ginoo, ang plano sa Ginoo, I shall dig about it and dung it. Di ba? Ingon siya sa verse number
Number 7, ingon siya, till I shall dig about it. Andang it, iya ko nung kaluton, dayon iyang abunuhan. Mao kita. Ang abono nga gigamit sa Ginoo mao iyang pulong. Di ba? Ang plano, mao ang pagtikad sa yuta o pagbutang og abono. Palibot sa kahoy. Kung ang kahoy, mapakyas gyapon sa pagpamunga, kini malaglag. Di ba niya? Kita na sa individual man ni. Ang fig tree, gihulagway nga sa nasod sa Israel, sa kinatibukan, kay sila man ang pinili sa Dios. Pero kung parte sa kaluwasan, apil gyapon ta mga hintil. Gikultivate sa Ginoo. Karon, og dili ta makapamunga, meaning pamunga karakter ha, Dios nung karakter. Mao na ang bunga. Ang giingon din ni Kristo. Sambingay man ni. Kay kung atong tanawon may gala sa John 15, arita sa sulti ni Kristo ha, iyahang pamahayag sa John 15 verse number 1. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Klaro gikaiba nga giingon niya. May butag ni Sir G. Words Pacanyor Bariga. Amen. Klaro kay ba? Si Kristo ni ingon ha, ako mao ang tinuod nga paras. Siya ang tinuod nga vine. O ang akong amahan, mao ang husbandman. Mao ang mag-uuma. Ang matagsa nga aniya kanako, ingon sa verse number 2. Ingon sa Kristo ha. Ang matagsa nga, every branch in me that beareth not fruit, he taken away. Ang matagsa nga niya kanako, nga wala magapamunga, iyang pagakuhaon. Wala may bunga. Da iyang kuhaon. Kinsay mo limpyo? Si Jesus. And every branch that beareth fruit, he purgeth it. Siya magalimpyo. Muna nga, og ang matagsa nga nagapamunga, siya nagahinlo ni ini. So, he purgeth it that it may bring forth more fruit. Aron makapamunga og daghang bunga. Unsa may buot pasabot ana? Mao lagi sa atong gisulti, kanang bunga nga giingon dinhi ang Dios nung karakter. Hinatibuk-an ba? Sayang kay kung ingon ta may galang Kristohanon ko pero dili day tinud-anay. Kay magsumikad ra ba kini ra bang pagka-Kristohanon nagsugod may galas pagtulunan sa kaluwasan. Kay kung di nato masabtan may galang kaluwasan, di gyud ta kasabot niini. Mamatay na lang ta may gala, di kita kasabot. So, sa ato pa, kung kita ang atong relasyon na dugtong na diha ni Kristo, mahimo na tang sanga ni Kristo. Kay siya man ang vine. Aron kita makapamunga o Diyos nung bunga, kanang kinaiyahan ba? Pirmi ta magunahuna ni Kristo, kay siya mo'y mulimpyo sa atong kasing-kasing unahuna. Nga mo ni buhata. Kung doon na tayo, mga buhat nga wala niya kahimuti, ayaw na. Ingon ana may gala ang bala ang espiritu. Magatudlo ka nato kanunay. Magahinlo. Si Kristo na nagsulti gani nga siya na ang maghinlo. Mangita pa ni taglae maghihinlo. Kisa may muhinlo nato, kasing-kasing nato og unahuna. Mao nang kada adlaw naagyoy panahon, naagyoy oras nga atong gigahin alang sa pagbasa siyang pulong. Kay diha matudloan ta. Diha ma-remindan ta sa mga atong ipanghimo matag adlaw. May buntag ni Ma'am Sterlina Artaso Abi-Abi. Good morning, Brad Noy og sa tanang tigpaminaw. Salamat. So muna, una, inspector, nagasose. Kinsa nagasose? Si Kristo. Kaya siya man ang vine. Unya ang Dios, ang amahan, mao ang husbandman. Si Kristo ang nagsulti ha. Then ikaduha, siya ang intercessor. Siya ang mupataliwala kanato og sa Dios. Kay kung si Kristo dili pud siya Dios, dili siya makapataliwala kanato. Kini bitong sa unang Timoteo, kining giingon dinhi sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 5. O kana. Angay ta magmatngon ini kay
ang interpretasyon sa uban, kini ha, ang pulong sa Ginoo walay private interpretation. Dili ta makabot-bot may galag interpret. Kini ha, gisulti ng daan ni Apostol Pablo. Ingon siya, for there is one God and one mediator between God and men. So, dunay usa lamang ka Dios ug usa ka tigpataliwala. Tali sa mga tao ug sa Dios. So, kinsa man na siya, gihulagway din the man Christ Jesus. Ang tao nga mao si Kristo Jesus. So, ang pag-interpret sa uban, ingon din sila, tanawa ra gyud si Kristo, tao ra, mga kaigsunan. Dili makahimo si Kristo o pagpataliwala sa Dios o sa mga tao kung dili pa siya gamanan. Kung ordinaryo lang siya nga tao. Kaya ambot pasabot ba nga, kung tao lang si Kristo, ordinaryo lang nga tao, wala siya gahom. Timan si Kristo nalansang sa cross. Si Kristo nagpaaga sa nga miling dugo. Si Kristo namatay, tinuod. Ang gingon sa Biblia, si Kristo namatay sa iyaang physical nga kahimtang. Sa iya bang lawas nung kahimtang, namatay siya, apan gibanhaw sa espirituhanong kahimtang. So mo nang nga dili makahimo og pagpataliwala si Jesus kung wa pa siya gahom. Kung dili pa siya Dios. Nganong nagpakatao ingon ang uban, mo question dayon ba? Kanang inyong Dios? Pwede da ang Dios nga magpakatao? Nganong dili man pwede? Huna-una giunsa ka paghimo sa Dios. Nganong nahimo ka sa Dios? Dili nato limitahan maigala ang gahom sa Dios. Maingon dayong uban, inyong Dios nagpakamatay? Mahimo na gihapon sa Dios, kay Dios man siya. Dili ta maka-question kay ang Dios omniscient, omnipresent, unsa pa? Mo na may gala, pero dili ta sa ikatulong nga bahin. Una, inspector, si Kristo na. Ikaduha, intercessor, si Kristo gihapon. Ikatulo, implication. Bearing time. If it bear fruit. Well, atong balikan may gala ang Lucas Kapitulo 13, versikulo 8. Kanang giingon diha. Sa John kanang gihatagan og panahon. Kanang ingon niya, Lord, let it alone this year also. Gihatagan og panahon. Sa tukmang panahon, kung mamunga, maayo. Kung mamunga, maayo. Kung dili mamunga, cut it down. The sinner is to bring forth fruits meet for repentance. Ang mga makasasala, magapamunga og mga bunga nga angay sa paghinulsol. Mo na siya. Ang mga kahoy nga adunay ilang panahon sa pagpamunga. Kabantay kag mangga, mamunga kada tuig man na panahon nga mamunga sila. Makupa marang by season na siya. Ang kahoy niini nga sambingay adunay laing tuig nga mamunga. Ang mga makasasala magapamunga og mga bunga nga angay sa paghinulsol. Nakahinulsol ka na ba? Nakabag-o ka na ba? Kanang nakahuna-huna ka na ba? Kana agong paghinulsol, pagliso sa pangunahuna ba? Pagbag-o sa pangunahuna, nga nang makaliso ka sa imong panlantaw, ay tuod no? O kana makaingon ta ba? So, tinud-ana, kay karong panahon na, gitawag ta sa Ginoo sa paghinulsol. Kaniadto, gipasagdan sa Dios. Karon, gitawag na sa paghinulsol. Pagdala og bunga, nga niangay, alang sa paghinulsol. Kung naka-experience ka o paghinulsol, idawat ka ni Kristo, pagdala og bunga. Bunga sa kinaiyahang bunga, Dios nung bunga, unsa mayang karakter. Kinala ato modelo si Kristo. Si Kristo, dili siya palahubog, dili siya sugarol.
Nganong obligado ta mahigalang mo putol sa atong mga daotang gawi atubangan sa Dios. Daotang gawi man na kay palahubog, di man na gusto ang Dios ana. Sumonang dili na siya kay tungod kay naa ka ni ana nga religion, bawal na sa religion, dili na bawal sa religion. Walay religion nga nagbawal na ana. Ang dili lang gusto ni ana mao ang Dios mismo kay siya may nisulti. Busa pagdala og mga bunga. Ato na makita may gala sa Matthew. Unsa ba ning bungahan ni? Lahi po ng bunga dihang magsuluining ka. Lahi po na siya nga isgutanan. Kay nganong moapil ka sa suluining, nganong muhimo ka sa street preaching, tubag na sa usa ka maayong konsensya. Kanang sugo sa Dios ba? Sugo sa Dios. Go ye and preach the gospel. Mao nay atong trabaho. Unsa man ta ambasador ni Kristo, ang pagkumbiktar sa kasing-kasing sa tao, iya na sa Dios, dili kita. Igo ra ta nisulti sa pulong. Meaning mga promoter ta sa pulong sa Dios. Ana ba? Promoter ta ba? Kung promoter ta mahigalag mga produkto, nga kini maayo ni nga tambal, ana ba? So karon, ako nakaagi man kog ana nga promoter ko mahigalag produkto. Tanan gyud buhaton. Bahalag bakak, tanan buhaton para lang mahalin ang produkto. Pero nakita nako nga mas maayong i-promote nga produkto kining pulong sa Ginoo. Ngano, mulungtad hangtod sa kahangturan. Bisag unsa nga produkto nga naa dinis kalibutan nga atong i-promote, mamatay gihapon ang tao. Kay mamatay man ang tao, unsa may kaugmaon sa iyang kalag? Kana ba? Unta ba? Nga mabutang sa atong hunahuna. Karon dinhi, ingon sa Matthew chapter 3, verse number 8. Ato makita diri ha. Ingon dinhi. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Okay. Busa pagdala og mga bunga nga nahiangay alang sa paghinulsol. Useless, sayang ang imong paghinulsol nga wala kay bunga. Human ka naghinulsol nga imong gidawat si Kristo kay nakasabot ka sa kaluwasan, nibalik ka sa bisyo. Walay bunga na. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Ang ebidensya sa tinuod nga paghinulsol mao ang bunga sa nausab nga kinabuhi. Ang pagkawala sa espirituhanong bunga nagpasabot nga walay espirituhanong kinabuhi. Gipasidan-an ni Hesus ang tanang katawhan, gawas kun kamo maghinulsol kamong tanan sa samang paagi mamatay. Di ba? Mo man gingon ni Kristo atong naisgutan gani kagahapon, di ba mo na itong topic kagahapon? Ato ganing balikan ang Lucas kapitulo 13 versikulo 3. Unsay giingon ni Kristo? I tell you, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Ako mag-ingon kaninyo, dili apan gawas kung kamo maghinulsol, kamong tanan usab mga laglag. Unya may kanara nga pulong gisulti ni Kristo. Iya pag yung gibalik may gala sa verse number 5. Ngano man, importante siya. Unsay iyang giingon? Mora gyapon, verse number 5. Ako mag-ingon kaninyo, dili apan kon gawas kon kamo maghinulsol, kamong tanan usab mga laglag. Kung ang tao di ay walay paghinulsol, dili gyud malangit. So nganong dili malangit ang tao? Dili na tungod sa iyang gipanghimo karon nga sugarol siya, tungod na sa iyang gipanghimo karon nga mabairo siya, kundili ang wala pagdawat sa kamatuoran, wala ba sa pagbag-o sa hunahuna, meaning wala maghinulsol. Hinulsulin na yung tao na. Aron ta makabaton may galaw kinabuhing walay katapusan. The saved or ang mga luwas mamunga og espirituhanong bunga. Ang mga luwas mamunga og espirituhanong bunga. Ang Kristohanon gibuhat diha kang Kristo Hesus alang sa maayong mga buhat nga gitagana sa Dios. Nga daan ng kita managawi diha kanila. Munang giingon may gala sa human nga giluwas ang tao, human bitaw ta hinulsol kay
gikan man ta sa atong pagkadautan. Mihinulsol ta, midawat ta ni Kristo, ibutang ta sa mga buhat nga maayo. Mo nang giingon sa Ephesians chapter 2 verse number 10. Unsa bay giingon diha sa pulos Ginoo? Ingon siya, for we are His workmanship, created in Christ. Kay kita ang iyang mga hamiling binuhat. Human kang midawat ni Kristo, usa ka kahamiling binuhat na. Bagong binuhat man na. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. We should. So kung mangumpisal ta may gala, midawat ta ni Kristo niya, dili kinasingkasing, dili day na gitawag may galag should walk in them. Na kay kita ang iya mga hamiling binuhat, gimugna diha ni Kristo Jesus. Human kami dawat ni Kristo, usa ka na kahamiling binuhat. Gimugna diha ni Kristo. Kini siya nga pulong, alang ni sa mga Kristohanon, nga midawat ni Kristo, dili ni katong mga gikan na tao, gikan sa tiyan sa taguangkan sa inahan, kay wa pa manay buot. Kini siya, kato ng mantigong musabot. Mona siya. Human kami dawat ni Kristo, usa na ka kahamiling binuhat. Nidawat ka na ni Kristo, di usa ka na kahamiling binuhat, mao gyapon ako. Nidawat ko ni Kristo 2003. Nahimo kong hamiling binuhat, gimugna diha ni Kristo Jesus, alang sa maayong mga buhat. Mga buhat tungod kay makahisgot man tas pulong sa Ginoo. Mga maayong buhat man ni. Kini ang paghisgot sa pulong sa Ginoo sa uban, kon maminaw sila, dili sila ganahan. Kay ngano, basta ganig magistorya og parte sa Ginoo, wa man gud sila kabalo nga kini day mahinungdanon. Bunga na sa ilang pagkaignorante sa pulong sa Dios. Muna magsalig sila sa pangadji, magsalig sila sa pamisa. Wala diha may gala ang paglaom. Ang paglaom na ni Kristo. Munang ingon niya, kay kita ang iyang mga hamiling binuhat, gimugna diha ni Kristo Jesus, alang sa maayong mga buhat, nga ang Dios kaniadto pa nagbuot na nga kita kinahanglan maglakaw diha kanila. Ang Dios na intawon mo'y nagbuot, naapakas taguangkan sa imong inahan, ang Dios na mo'y nagbuot, dili kita. He is to bear the fruit of the Spirit. Mo nang ang bunga sa Espiritu, gihulagway gyud dinhi ni Apostol Pablo, iyang giklaro ba? Mo nang ingon niya sa Galatians chapter 5 verse number 22. Mo ni ang bunga. Humantang mahimong Kristohanon, kumusta man ang atong kinaiya? Kumusta man atong batasan? Namunga ba ta og Kristohanong bunga o Dios nung bunga? Hilda Habagat, may buntag, good morning, Brad Nunoy, og sa tanang naminaw. Mo na giingon niya, Galatians chapter 5 verse number 22. But the fruit of the Spirit is love. Mo ni may gala ang bunga sa Espiritu nga gikan sa Dios. Nakapamunga din ni kanato. Unsa may iyang bunga? Joy, peace, mga kinatibuk ang karakter nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Muna, apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pagkamainantuson, kalumo, pagkamaayo, pagtuo. Sa verse number 23. Ingon niya, meekness, temperance, against such there is no law. Walay balaod nga kabatok ni ini. Kana naglangkob, ang bunga sa Espiritu naglangkob og siyam ka mga Dios nung kinaiyahan. Karon naa ba nimo ni? Naa ba nato ni? Diha nato mailhan kung kinsa day si Kristo sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, kung makaila pa lang unta taba, una, kung makaila ta kinsa day tas tong kaugalingon, mudangop kita ni Kristo. Kay ngano, kinsa ba day ta sa atong kaugalingon? Walang wala. Walang wala. Dili nato angay ikapasigarbo kung unsa nga mga butang aton nahuptan ining kalibutan nga bunga sa atong pagpaningkamot kay gihatag na sa Ginoo, pakapina. Pakapina. Kay ang Ginoo naghatag og mga butang nga atong gamiton samtang kita buhi pa. Mamaayo ka man og daotan at tubangan sa Dios. Patas ang gihatag sa Dios. Patas. Gitagaan og ginhawa ang mga daotan nga tao, manalitan, mga tulisan. Gitagaan sila hangin sa Ginoo nga makaginawa, nga buhi pa hangtod karon. Pareho gyapon nato.
Gitagaan gyapon hangin nga mabuhi hangtod karon. Nganuman, gipaabot na sa Ginoo nga sila mamunga kay ang nagsusi ana ang Dios. Si Kristo mismo ang intercessor. Si Kristo mismo ang inspektor. Si Kristo mismo ang unsa man nagasusi may galas kasing-kasing sa matag usa. Mao na nga ang bunga di ay sa pagka-Dios nung kinaiyahan gilangkuban sa siyam ka mga kinaiyahan. Atong balikan ang verse number 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Bisan pa og taas ang presyo sa mga palaliton karon pero natay kalinaw. Ngano man na may Kristo tong kasing-kasing. Pagkamainan tuson, long suffering. Kung doon natin madunggan nga mga istorya nga against nato, kabalot mo antos, ngano, naman sa Kristo sa itong kasing-kasing. Gentleness, goodness, faith. Kani siya nga Diyos nung kinaiyahan, siyam ka mga Diyos nung kinaiyahan, nga kinahanglan ang tao makabaton ini. Kung wala, sorry ka lang. Umiingon gyud tingali, ikaw mismo makahibalo sa imong kaugalingon. Wala ko ana da, nan. Kung makabalo ta nga wala ta niyana, kinahanglan ta mudawat ni Kristo. Unsaon man nato na? Tao ta. Ang kuno nato may higala nga wa ta mahimo nini kalibutan na kung wala ang Dios. Kay siya mo'y nagbuot. Alang ka nato. Kita gitagaan og kahigayunan samtang kita buhi pa nga mo desisyon, di ba? Nabagoy Ginoo nga gasunod-sunod niya ng mga muhimo may galag pagpanulis. Di ba gitagaan og kahigayunan may galang tao. Wala may galag gituok sa Ginoo. Kay kung gituok pa sa Ginoo, daghanon ta nga matay nga makawatan og motor. Mga tulisan, mga drug lord, daghanon ta nga matay. Kay gituok sa Ginoo, wala na gihimo sa Ginoo ngano. Gitagaan pa niya gihapog panahon. Kay ang intercessor si Kristo naghangyo nga taga-isa nining tuiga. Og panahon nga makultivate ang tao. Makultivate og mabutangan niyag abono. Abunuhan ta may gala sa pulong sa Ginoo. May muntag ni Ma'am Desi Mamita Desi. Ni Ma'am Mamita Desi Susmina. Nga naminaw karon. Sir Joel Lahoy-Lahoy, may muntag ni mo da sir. Sumunang naa nga sa Ephesians 5:9 ato makita dire. So bay giingon sa Ephesians chapter 5 verse number 9. Okay. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Asa man nimo na makuha? Des pulong sa Ginoo. Kaya ang kamatuoran mao man ang pulong sa Ginoo. Di ba? Kay ang bunga sa Espiritu anaa sa tanan nga pagkamaayo o pagkamatarong o kamatuoran. Kinsay pagkamatarong? Si Kristo. Nga mo'y atong giangkon. Unsa ang kamatuoran? Ang iyang pulong. Si Kristo na. Unsa ang pagkamaayo? Si Kristo gihapon. Nabay ato? Wala. So ang kuno nato nga walay ato Okay? Hinaot nga nasabtan nato ni borrowed time. Usa ka paghatag og yugto sa panahon nga moabot gayod ang katapusan nga dili gayod mapungan. If not, munang ingon may gala sa Lucas. Ato ganing balikan may gala ang ato ang text. Sa Lucas chapter 13 verse number 7. Verse number 9. Ingon da sa verse number 9, And if it bear fruit, well. And if not, after that thou shalt cut it down. If not, cut it down. Ang Dios mapailobon. Dili buot nga adunay mawala. Apan ang iyang kaluoy adunay kinutuban. Ang kahoy niini nga sambingay, angayan nga laglagon. Gihatagan kini sa tag-iya og usa pa kahigayon nga mamunga. Usa pa ka tuig ang sentensya gipadayag na. Ang makasasala nagkinabuhi sa hinulaman nga panahon. Dili kinabuhi, kun dili hinulaman nga panahon. Kini sa atong pagsabot may galam ingon manita nga gikuha na sa hinulaman nga kinabuhi. Wala hinulaman nga kinabuhi, kun dili ang panahon. Kining panahon ba nato? Karon nga gitagaan patag kahigayunan,
Unta, ang katong mga tulisan, katong mga kawatan, maghinulsol na. Bisan pa dili katong mga kawatan. Bisan pag dili kawatan. Kinahanglan gyapon maghinulsol. Kaya ako di man ko tulisan. Ngano naghinulsol man ko tungod kay nakasabot ko sa pulong sa Ginoo. Nakasabot ko sa kaluwasan. Kay ang Ginoo nagtawag alang sa paghinulsol. Ang makasasala nagkinabuhi sa hinulaman nga panahon, gihukma na siya. Abi ninyo, kita manggod, gihukma na. Kay gihukma naman ta, nga pagalaglagon, so unsay buhaton, gitagaan pa kitag panahon sa paghinulsol. Mo nang ang Dios ni hangyo, si Kristo ni hangyo ang taon siya. Nga tagaan patag panahon, kay siya mo kultivate o muhatag og abono aron kita makapamunga. Okay? So kung dili kita mamunga, mubalik ang Dios, cut it down. John chapter 3 verse number 18. Ang giingon diya sa pulong sa Ginoo, na he that believeth on him is not condemned. Siya nga nagatuo kaniya kinsa kang Kristo dili pagahukman. Na he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Nan karon ang atong gituoan dili si Hesus, gihukman na ta sa silot. Now, condemned already because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ang mga dili matinuon nga si Kristo mao ang bugtong gipakatawo nga anak sa Dios, maluwas sila dili. Pinaagi ani nga bersikulo. Dili magbase may galas binuhatan sa tao, kundi tungod na sa pagsalikway sa bugtong gipakatawo nga anak sa Dios kang Kristo lamang. Kasi Kristo man lang ang kinabuhing dayon. Ang Ginoo wala siya ni saad og ugma. Wa tan-awa. Karon mao ang panahon nga gidawat. Tan-awa karon ang adlaw sa kaluwasan. Kanang kaluwasan pagpakigrelasyon diha kang Kristo. Karon na dili ugma. Kay wala magsaad ang Dios nga sige ugma dawata ha. Wala biya. Mabasa biya nato na maigala sa 2 Corinthians chapter 6 verse number 2. Ingon diha maigala ang pulong sa Ginoo. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Karon ang akseptahon nimo si Kristo. Behold, now is the day of salvation. Karon ang salvation, ang adlaw sa kaluwasan. Dili ugma o dili kanang adto nga mamatay ka o dili adto kanang gipangadjian ka. Wala diha ang paglaom. Kay gisulti na ng daan sa pulong sa Ginoo. Kay siya nagaingon, ako nakadungog kanimo diha sa panahon nga gikahinangpan. Karon kini mao ang panahon nga gikahinangpan. Ug sa adlaw sa kaluwasan, ako nagtabang kanimo. Ang Dios man mao nagtabang. Ang Dios mao naghataw og pagpanabot ngani kanato. Tan-awa karon mao ang panahon nga gikahinangpan. Tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Wala magsaad ang Dios nga ugma ang kaluwasan. Wala magsaad ang Dios nga sa sunod tuig pa ang kaluwasan. Karon ang kaluwasan. Kung basahon nimo ni ugma, karon gihapon ang kaluwasan. Adunay usa ka istorya ba nga ang 33 ka mga minero nga natanggong sa minahan sa tumbaga sa Chile na kinabuhi sa hinulaman nga panahon. Hinulaman nga panahon. Mura sila og patay sa kinahiladman sa minahan kay law man kaayo ngayutan, tabunan sila ba, natrap sila. Gihatagan sila sa Dios og grasya o giluwas sila gikan sa kamatayon niadtong panahona. Mao na kita. Kita karon, mura tag naa ilawom sa minahan. Gitagaan og panahon sa Dios nga makabaton og kaluwasan. Di ba? Ang lesson din nga ato nahisgutan, lesson for life. Number 1, Kristohanon nagmabungahon ka ba? Ang Kristohanon ba? Munay usa ka pangutana. Aduna ka ba'y mga dahon sa panglimbong nga walay bunga? Daghan kay sa mga Kristohanon nga nanahon pero walay bunga. Malambuon ang ilang kinabuhi kay nagsalig kay Kristohanon lagi pero wala nakapamunga sa Dios nung karakter, kinaiyahan. Wala nakapamunga.
Kung kaniadto mamalikas gihapon karon mamalikas gihapon. Bisag Kristohano na. Tuod malambuon sila. Sa ilang panginabuhi daghan sila kwarta, daghan sila sakyanan. Munibot pasabot, aduna kabay mga dahon sa paglimbong nga walay bunga? Kay usa ka mahulog may gala pagpanglimbong nga nanahon ka. Nindot kayo ang imong kahimtang sa kinabuhi. Pero ang espirituhanong bunga naba nimo. Himoa nga imong desisyon nga magmabungahon alang sa Ginoo. Number 1 na. Number 2, God may say today concerning you, cut it down. Mamahimong muingon ang Dios karong adlaw, may tungod kanimo. Putlon ka na, di ba? Kisay na sayod nga putlon ka na. Wala ta masayod. Asa ka mo Google o panahon kung giputol may gala nga to ang physical nga kahimtang karon kanang atong gininhawa. Ang atong kalag nahuna-huna ba nato na nga asa siya magpundo? Asa siya nga mo Google og panahon hangtod sa kanturan? Ang Dios mo'y nagsaad. Kay gitawag man og anak niya katong mga mudawat ni Kristo, gitawag man nga anak niya, meaning makapanunod sa mga butang langit nun. Kinabuhing dayon. Walay kasakit, lunlon kalipay kay naman dito sa langit nung puloy-anan. Asa man ka mo Google og panahon ang imong kalag kon wala kay Kristo. Ikatulo, Jesus said that repentance and faith are required for salvation. Have you repented and trusted Jesus Christ? Di ba? Si Jesus miingon nga ang paghinulsol o pagtuo gikinahanglan alang sa kaluwasan. Naghinulsol ka na ba? O misalig ka ba ni Jesus Kristo? Walay laing mabasa, walay laing libro. Bisan pa og Buddhism. Walay libro nga mabasa nga si Buddha makaluwas og kalag sa tao. Walay libro nga mabasa nga dunay laing ngalan nga sangpito ng tao alang sa kaluwasan. Wala tay makita. Mo nagiingon, wala. So, hinaot nga ang atong nahisgutan karubutaga nakahatag to og dugang pagtulunan sa ato ang pagkinabuhing Kristohanon. Pagkinabuhing Kristohanon, kinaiyahan ato na nahibaluan, bunga sa Espiritu. Diyos nung kinaiyahan, karakter, kinatibuk ang karakter. Ang kinatibuk ang karakter, ang paggawi, pamatasan, kinaiya. Kumusta man? Nga nahimot ang Kristohanon, kumusta kaha? Kita, nga nidawat kang Kristo. Duna ba ni anak nga bunga? Kita mo'y makatubag ni anak, kay kita may nagdala sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, o kitang tao, ang adunay tagsa-tagsa ka mga relasyon ngadto sa Ginoong Hesus Kristo. So ang nasayod niya na, ikaw lang og si Hesus Kristo, dili ako. Di ba? Ako usa lamang ka ambasador. Kay mo niya akong saad sa Ginoo. Nga Lord, kung nakahimo ko sa pag-promote og mga produkto, tambal kaniadto. Himo ako Lord. Nga makahimo, tagay kog panahon, tagay kog kagahom nga makahimo sa pag-promote sa imuhang pulong. Ingon na, mo na akong gipangayo sa Ginoo bitaw. Kay ngano kaniadto nakahimo man kog promote og mga produkto. Buhaton ang tanan, bisan pagmamaka ka, basta kay ang produkto mahalin lang. Pero kay naa may kinutuban gyud ang tao. Mamatay man gyud. Bisan pag unsaon nimo og inom sa mga tambal, bisan pag unsaon nimo og paggamit sa mga tambal, walay tambal may gala nga makadugtong kinabuhi sa tao. Wala. Ang tambal gigamit sa temporaryo lamang nga kahimtang. Kay kita mga tao manggod, sa panahon nga magkasakita, manambal kita. Para asa man na? Manambal ta kay para sa kahimayaan sa Ginoo nga ang atong maayong lawas magamit diha sa iyang buluhaton. Mao na atong purpose. Dili kay motumarta og tambal aron kita maayo, dayon ato pong gamiton sa pagpasipala. Di ba? Inani Dunay mga nagdaot, dunay mga nagsakit, naningkamot nga makabaton og kaayuhan. Mupalit og mga mahalon nga tambal kay maka-afford man. Ang uban magpa-opera pa. Ngano man na? Gusto sila makabaton og fiskay nga panglawas. Kay walay tao nga gusto nga magpuyo ning kalibutan nga dunay daotan nga gipamati.
Pero asa gamiton sa diyang maulian na, asa gamiton? Gamiton gihapon sa pagubog-ubog, gamiton gihapon sa mga butang nga wala kahimot sa Dios. Unta maghinulsol na ta. Ingon ang pulong sa Ginoo, karon ang panahon nga gihatag aron kita maghinulsol. Salamat kayo sa pagduyog karong butaga sa atong panaguban og hinaot nga ang mga butang aton naisgutan natuhop kadto sa atong kasing-kasing og nakadugang sa atong pagtubong Kristohanon. Tinuod ba nga Kristohanon ba? Genuine. Ana ba? Panikay-sikay sa kabuntagon. Kini atong pagpanikay-sikay dili lang sa pagpabangon sa physical nga kahimtang, kundi dili pagpabangon usab sa tong espirituhanong kahimtang nga natulog dugay nga panahon. Kinahanglan tang makakat-on sa pulong sa Dios. Kay kini mao'y naghatag kanato paglaom, wala na ilain. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan, Kais Arno Nibi, magpasalamat umingon, mayong buntag, Iligan.